kok panda nanya bagi nasing tongja kapan jo tathe buksong jodol lamsogo trini jorani kok pandawo khapangni tathe bukuksong tini 27 তারিখ মার্চ 2026 সাল নারি খাবানি tathe bukuksong election jora borok jotono kirijak nai tonglai mani bulai toglai inglaian hnai a kirijak mani rokno kaisa koisu jagao soi kheino sal kathang bulai toglai mani rok bahaino koktoma tini kasai phaika Silai Phungni Koglai mani koktoma bera tanchiklai mani koktoma kok silchamu rozakha bari borokno bobosak tangkha ri sirlaikha tai dol sangka ke chungno bo hono tai dol sawo chungno bo hono abahanyo ulta palta anglai mani urumuru nanglai mani borok ni bisingo kaisa kiri koro halok asai laikha obo ko patimungkha 17 pekwarjola জন্মজয়নগর এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি नि बिसिं खबजांनाय दुबसरा आमचायो दुबसरा बिसिओ आरो नरक साइमानना जे पेकवारजला जन्मजयनगर कनस्टिटुएन्सि ओ बातायनाय तिप्रा मथानि हिंके गीता देबबर्मा ताई बीजेपी नि बातायनाय हिंके मजी देबबर्मा बरकनि बिसिङनो तिनि दलसा कक्सिल जाका ताई दलसा कक्सिल जाका ताई दलसानो koktoma kharamani ti hinga ke chidaro mangpli phai sokai mani je tipra mothani gita deborma kokpinan bagi dup sora amtayo kaisa para tongo thik a parawono thanglai mani nungko na hnai kokpinan hnai tini enkai a kokpinan hnai dup sora wo thangmani pati mungono lama kasui bojak mani kok silchamung kasai phaika engkai kok silchamung engkai tamungkha gita deborma pekwarjola jonojogorni kokpiden hninya yang ringmani jarol basai bisio tipra motha party nok thangai campaign khayani vote rihni vote sanani thana tongmani abor arono lama kasui bojak mani kok silchamung kasai phaika engkai kok silchalai akolai tebo khorang tolai mani koktoma tini je moji debormani tijul mungbaino silai kokjakha tipra mothani 6 jona no tai go bubu bujakha nei kok silchamung engkai obo je sab kok silchaka khumulongni tipra motha party office phaino kok silcha phaika o bojak nai ro tai sarik jorao thangi naikha gita deborma song tabok sak jorati moji debormani kok silchamung manyako puila khare negrani o pati munoti nai o bongni dubsara amchani borok rokno kok saikhnarka je bori borok rok bosaje khoroni bojago risi klangni kok je siljamani tipra mothani borno abo ereng hne saka tipra mothani khorja buku orang soron jotoro borong omahke banungnani omahai hingake ang kot thangtika saiphaina je prusini candidate ko nomination jomarana thangka nomination jomari phakya aprubo norong ko news rogo nukhna moji deborma tamhini sa tipra mothor kirijagnya ko flek nobasini khulugi se pokoro dawine kirijagi khusuri thangu hai hini nai borong amake bongni group no sob somoy borong hake sikiri ko suno sikiri di hini nai borong hake bongno gusara sugoi tung hake tini tamungkha chini ayang borok bujago hake borok khnaka borong patini borong no borong bulai kha bulai pai hake borong tam khanya borong no nijino nije kaham hunjana baginyai borong tam khaka o jaga busa chirai rong no tam khake istamal khake borong lalachi bong bobishot kri ja borong tam khake bijibini netani ko banjuk chong ri sajung omti rogo si tirinya phunuk tirinya chacha bahana borong munisi tong chacha bahana baikya ke phunuka manchorman bepar guardian nong lachia da asunu judi bong na chini tipra mothane borok thangni tas thaima gana ka tini ta buphabo je thabo inai dukan khulug inai dukan ritongo ani busana judi boro hake tas khai bui kalama gana ka buwa bufa haine dugan khulugi dugan rije toma khamo mara ma khamo jibona mangala khamo ani busana kiri to haka thana police guri mang kam mang sani ke palsi buphang thisi thanga mo bin busana judi no ri siri toma gana ka boro hake dugan re nisin to khaine dugan re o somini wono o jaga sino guli ko kalang ma jaga no boro khai dugan ri tongsa boro sarasa mitha
chengra batpar hake borong no phulni tonika borong meeting misil ka bunyo rang 2,500 kha nogo nogo ruine telangine balli tonika ombagi tabu rang ruine bongno sirai rong no manchor man e bongni bobishot no nosto khaine borong no omake risiri nai video khai phulungi ri kha lekha pora bong tam dam tong chake borong hake video tisari kha ekdom mitha chini borong no 5 jona bujage sitongo bujage hospital ase bake borong hospital tong thute tini borong sukeni bumung bapini bung tapos bung na borong to bujage se hospital borong oja bhake thangka ase mitha sana ke borong banu sana ringlia borong hospital je kelajak borong bake saimana alangke bung na rekha tang gram kasa bong non borong na nasri maya tipra motha khayu ni nai borong bong phatcha bung sairi rekha aila borong hospital siku chini sara go tong chini o ko thanani o ko rani baza thanani osira go tong chini o ko hospital kelai tong na so sapaya tong tini bage suken tong ne bung ko o sukini bage ni siklai tong bati ji siklai tong borong om khanyo khara khanyo nok asana borong bahake nok asani bung suriya kaliya sairi rekha borong asika manchon man omake khai tong borong borong khane omake khai tong jingkha gojo khai tong chini nijera ni nai chini o pati dunam tang thu ni yang nijera pati dunam tang thu ni nai mili tong na bagai jing hake bo sawo borong miya phelak thawo bang huno phelak bo bini bo thepanai ani bo thepanai singo ja kunu khoti khaya milamisi budlanya jar bukhawa tongmani budnai hai hini se sing jotono group no tini ko jotono sing hake bujugui tong ka borong tin tang bujugui maya borong bujugna la dure thak busarong se nije ri siri nai hake video khairi ba ketabu sara fake news obo ekdom fake news Orangni sini dupchonani borok gabano sengnanya phebe oguli abo to kuno force ya proof tongo tarpore bo kuno action krei obono chini durbagyo hesi omo bo ps bai khobja mo abo rani bazar ps ni andaro o dupchora borok bai da malni khe ora malale ko malai ko jing to just chini program pai tabus phaidra ge chini kormi rok chini warriors rok jodi o jaga injung tende chung nai ni chini kortebo tong jing to tebo dur mane powerful thangi chung nai bono just nai ni phakya obon pore tabuk chung palta case nai karon chini boro bujago scooty sabai jago ha desho to ain tongmule ekta jinis আইন লঙ্ঘনকারী রং না অবশ্যই উপযুক্ত শাস্তি মানানো উচিত Sungno ini belai unfortunate kasia incident kha sini 17 Februari jonyor konchitin sini bisingo khobjak west jarba side tai dupsara amchayo abo sung tini chini candidate rong tunyai je chini west jarba sayo sung kasia dur campaign tongmani ajago sung khorokdok haika 6 jon sung aro thangi tonglaimani jorano BJP ni candidate je 17 Februari bajanai Moji Deburma tai bini group rong tui jingno lamao asu chogoi jingno attack khaikya chini ani logi tongnai bapi deburma bono yasirok baika tai chini je bike scooty tongmani aborok bebak sebai baika ajago jingno main bunai rok hamakai chini ajagani local khorongni tongo khoroksani bumungke Sukram Deburma bono kalang ni sini jago tai khoroksang ke Robindro Deburma borok al jagani local tai khorok buring ke yang dupsora side je chini kamini boroni mungke Rakesh Deburma Bocon Deburma তারপরে নিনি সুভাষ দেববর্মা তে খরকজানি বুমং বরবি দেববর্মা বড় খরক বরে আরো দङै जोंनो बुखा आ बुमानि बिसिंगो चिनि स्कुल जेरक सबायमानि बिसिंगो बरक आ
bujang mani kadinani bagai borok jengno bin dukungni borok rongno jarai khonai rongno saro bo press meet bo khrarika amo bebangno allegation false allegation chini mungu je am haike samani amo bebai belai ke chaya kalaika jeng pun dino pano jeng je pro bo report rikha jeng ajorawo ipaniro tabuk pano proof tongko ang ajorawo doctor najagoi tongyo eko prescription obo ang doctor najagon prescription obo ajorawo jeng je jaga borok prescription khai tongo ajorawo jeng doctor basi najak tongo ongke a je allegation de mane abo totally false tini borong ni o je tomung chidar tongmani abo ni yang ni katinan bagai borok jengno false allegation de katini sengke tini chini candidate chodro pegor jola tibra mothani candidate chini madam gita US jalo bache dur dur camping khajani hinoi aro kok rojak tongmani ba jengno hinu phun khai jengno rin ganga jengaro madam bai malanya hini thangmani a thangmani jorano borok jengno lama ka sochogoi boka aro je boru nai ngake main je BJP ni candidate Moji Deborma bin instruction banyo bin je borok jengno agraman khaya tini jeng khorok do khai ko 6 jon jeng 6 jon tongmani bujang rong bung ke Bapi Deborma Sugen Deborma Rahul Deborma Diam Deborma tayang Biswajit Deborma tay khorok jang ke Tapos Deborma ngake tabuk phano bo hospital ko boro present kore yang Bapi Deborma bini ge yashirok bajak nor nugui man kana dale bo tabuk anandanagar CSC center do police song janukha jeng हमने को आकुल तला जीवित है सिटी स्कैन खाई के ना रिपोर्ट मांग करना पड़े अच्छा बेहतर ना से आज थे कैसा रखा सर या को पतंग गई सो निमंग तमा प्रणीत करता ना प्रणीत पार्टी ने पुन पोस्ट होता इको आंदिन लगे तो पकड़ नेमा अच्छा बोझा बाबा फल का चिंग पार फल का बार अच्छा बोर थंग दमनि आं हाय काम थे मनी नगो फैली आं काम थे जाहे रतन पूरा गन नगो थाना फनंता बस टाइम रहो एने तपरान मोबाइल को कोई गौर जॉब तो करे जाते तीन था गिरो नंगना चेनिन के अंकल तीन मोग तमा आं बुं फासुमल te borma नर एक नो नाम बुझाखु bujo pura de bokai bayang yagra phajing kawo dang khai bayang ngo idawra phajing kata वो बिसिन आंध्र कलाइमो china baka purba raslo
Zakha tai lukorongno yasi sori phunugire kha kerong raida sabaimani mari tabok tamo yapri romno election commission obono sumung lukorokni हम भी तो बोल सकता है ऐसा खेसुरी इंग्लिश बोल सकता है बांग्ला भी बोल सकता है कम से कम ऐसा होना चाहिए त्रिपुरा का इलेक्शन एडीसी का इलेक्शन का ब्रोकबासी मोस्ट ऑफ पीपल 80% इन एडीसी एरिया इज 80% इज ब्रोक पर्सन সবাই তো খবর আর বাংলা তো জানে ওই যেহেতু আমরা সবাই বাংলা জানি এই যে পতাকাগুলি গির্জার সামনে বসানো হয় কখন বসানো হয়েছে আমি গতকাল পার্ট অফিসে গেছিলাম কংগ্রেস ভবনে তখন আমি যাইতে সময় তখন দেখলাম আইতে সময় অ্যারাউন্ড 3টা হয়তো 4টার মধ্যে তারা লাগাইছে। আপনি এই বিষয়টা নির্বাচন দপ্তরের আধিকারিকরা বা এখানকার যারা রয়েছে তাদেরকে জানিয়েছে? আপনাদের মাধ্যমে আমি জানাতেছি এরকম পারফরমেন্সটা ভালো না, এরকম প্রোপাগান্ডা যে কোনো পার্টি হোক, আমি কংগ্রেসই হোক, আমি অনুরোধ করব আমার সব কর্মীরাও যাতে কোনো মন্দির মসজিদ স্কুলের সামনে এত গণভাবে লাগানোটা ঠিক না, মানে এত রাস্তা খালি জায়গা আছে সেই জায়গা লাগাও, কারোর তো আপত্তি নাই। মূলত বলেন আমার অভিযোগ মূলত যেহেতু রুল অ্যান্ড রেগুলেশন ইলেকশন কমিশনে লেখা আছে কোনো মন্দির মসজিদের সামনে কোনো পার্টি এরকম পার্মানেন্ট প্রোপাগান্ডা করার কথা নয়। আপনারা দেখতে পারেন আমার গির্জার মানে আমাদের গির্জার সামনে এত ফ্ল্যাগ কংগ্রেসের বিজেপির আপনারা তো দেখতেই পারেন সেটা আইনের অপব্যবহার যেটা লেখা আছে আপনার তো লেখা আছে তো সব ক্যান্ডিডেটের সমান, সব পার্টির সমান, এখানে লেখা আছে ক্লিয়ারলি। আপনার এখানে লেখা প্লেস of worship such temple, mosjid, church, etc. shall not be used to perform for election propaganda. কোনো রকম এরকম রাজনীতিকের এরকম প্রোপাগান্ডা এটা থাকার কথা নয়, সেখানে লেখা আছে। আর আমি তারপরেও অনুরোধ করব কমসে কম ত্রিপুরার স্টেট ইলেকশন কমিশনের কাছে এরই আমি অনুরোধ থাকবো যে বাংলা বা বড় ভাষায় এগুলো লেখা হোক। সব তো এডিসি এরিয়া সব জানে ইংলিশ, সব কি ইংলিশ পারে? বাংলা আমরা কি এত ভুল না? আমরা কি বাংলা জানি না, নাকি আমরা হিন্দি জানি না, নাকি সবাই ইংলিশ এডিসি এরিয়া সব ইংলিশ ভাষা? আর এই ইংলিশ এটা কি ইংলিশ লন্ডন ইংলিশ না আমেরিকা ইংলিশ এনে করতে আমি স্টাডি করছে। এরপরে আমি অনুরোধ করব সূর্যা ত্রিপুরায় প্রথম ভাষা হলো বাংলা, সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ গ্রোক, দেন দেয়ার আর खामानि ताजा बुकुचों साउंड थासिंगो किसा फायांगै थांखा टेक्निकल नि मार्केट प्रॉब्लेम मुंगै तंखा अबो बुफ्रु हामना अबो ताई साइसिमालिया अबो हामके अबो हामिया खामानि ताजा बुकुचों आयाहाय आंखा खलायदर खरां खनाय तंखना नर खरां खनाय तंखाके किसा कमेंट सिग्रादि खरां खनानि आंबो ताबो गर हाके टपिक साइया खरां दा फाइका खामानि ताजा बुकुचों किया खरस कमेंट सिग्रादा आंखुं खरां
খাবার দাদু বসং হামবাই তাকো খরদ সৈকিয়া জহর হাইবার যে খরাং তো কাহাম ইয়ানা আবাই কাইসা সিচুয়েশন তফর ফালিকা খাইও সাইতমা হংকে কংগ্রেস নি যে বুজং নগর বা কি নগর চদ বুজং নগর বা কি নগর যে কংগ্রেস নি বাতাইনাই তপন দেববর্মা ককশিল চাকা যে বিজেপি পার্টি নি বরক নো ইলেকটরাল রুল সবাই টংখা गिर्जा बसकांगरगो मंदिर बसकांगरगो फ्लैग माकाया इलेक्शन जराव किंतु बीजेपी काई खिबिका बुजों नगर वाकी नगर आमचायो आदनबो कक सिजाका खाबर दादुसं गोबां कक सालिया कायसा कक मांके तिनि मंत्री अनिमेश देबबर्मानि खासुकसा उसकांगो जेमन राजेश देबबर्मा और फाइने बानारमखा तिनिखे खगेश देबबर्मा तिप्रामथानि ब्लकनि प्रेसिडेंट बा वाइस प्रेसिडेंट दो तंगना बरमखा मंत्री विकास देबबर्मा ताई बिल्लु देबबर्मा नि याक्तै कैंडिडेट याक्तै बीजेपी नि बाना तो ट्रिपल इंजिन नि सरकार आरोनि बिसिनो गोबांनि वारियर्स आमो फेलाय मुंतों ओ तिप्रामत याकरे दिनै नों बिजि बानारामना ना आं तो तिप्रामतनि प्रेसिडेंट दङ तिनि आसाम बारे ब्लक प्रेसिडेंट तिनि ट्रिपल इंजिन या मुंगनि तिप्रामतनि सु राज्य सरकार सिंचे जो एडिशनल जुलु मोनगोन आमनो बाङै सिंदुखा थाने 2021 जों जता पाल खायो जों आंचलिक दिन खाजा खाइ फैखा और सर बिजर अंकल सार ओनमे सार उडिसा हाय कर जों पाल खायो थाने 2021 जों तिप्रामतनि एडिशनल आफाद कसके जिदो जों खालेका जों दिन नुखा आबुरतामनि दाबि सिट गेटार तिरपालन जों तिप्रासरक पाल खानजाखै किन्दाफोर जों महाराज लग जों खायो जों आबुर सरकार तुखा जोंवा किन्तु अब विभिन्न समय विभिन्न रकम दाबि फेथां इलेक्शन थागेना दाबि फेथां दाबि जोंनुखा पाँचटा दाबि जों फेरमो दायताम दाबि ताबो जोंनुखा तागाय जेनारेशन टु नेक्स्ट जेनारेशन नो जों बाहाय खायो आइके तुंगिया जों जतन सिव त्रिपुरा राज्य आमोना आसाखै सिनि बुबा गरानो जेहेतु सिनि महारानी किडनी सिंह सिनि 2024 नि बीजेपी बो जोंनो जत बुट दिखा आं महाराज मन आसाखै महाराज बना हामजंनाय आं निजिखिनि बीजेपी जयनिं खा इजा आश्रम बारि ब्लक प्रेसिडेंट सारा तिरपां बावना सानाय सिनि आं मन विश्वास मन आशा जों एडिसिव सिनि बीजेपी नि सरकार फायै सिनि तिरपां जत बान्थाय सप्ताय बरनरिनाय बरन सम्भव जों आबेगो तंयावै गुबै बखलां नायसिगै जों जतन पाल खायै भारत बर्षनि बीजेपी हाय दल कतन जों पालके भोट दुइसे जों मा जिदिरनाय एबं जिदिरनाय दिनै आं आसा खायो आं जे तमन जागासिनो आरो आसाम बारिव तीनटा एडिसि इनको क्लायो छिट क्लायो मा आसाम ब्लक आन्दार जों तिरपामत ब्लक किनु जे একটা বিধানসভা কাইসা নাইন হাল হালে आसाम बारि তাই কাইসা 10 কুলাই চাম্পা হাওয়ার তাই কাইসা গাগাই 11 महारानी 11 महारानी 3টা বিসি ক্লাयो आसाम बारि বিধানসভানি नय आसाम बारि हाल हालो क्लायो 9টা ভিলেজ কমিটি आइगो क्लायो 12টা प्राय 23টা ভিলেজ कमिटी वो सिन जत सिन तिरपामत खाइ तंनाय ताकुसं दा जत बीजेपी जयनिं खायना बङै जोंबाय दा बेटाबे जखाल खोनाबो 11 नय हानालि वो खाना की भारत माता की आइ केना जयने तिनि और आन यांग नार जतन आन आश्रम बारे आं तमन ताबुसिं यांग 10 खुलाई चांपा हारसे और पूरा डिटेल जतर डिटेल टंगो प्राय 315 परिवार एवं 1245 परिवार जों दिनै बुटार 1245 बुटार जों दिनै जयनिं खायखा आनि आंबा लगि दङ सिनि साबजुनानि जयेन्ट चेयारमेन ब्लक भाइस प्रेसिडेंट सिनि चेयारमेन सं सिनि दा पवेन्द्र सं डिस्ट्रिक्ट मेम्बर सं जत बिसिनि चेयारमेन मेम्बर फायै जों दिनै और योगदान खायखा एवं सिनि 10 खुलाई चांपा हावानि सिनि प्रार्थी सार बिमल हजार हजार बुट फलाय खायने भारत माता की 11 महारानी पुरो सिने ताखक बिलु जमा देना जों हजार हजार बुट फलाय खायने भारत माता की नंगो नय हालाल आश्रम बारिबो जों हजार हजार बुट बाय सारन दबो जों फलाय खायने आइ जता हास्ते नाय तने ताखते बग्रा सारन सानाय जों आबेगो तयावै गुबैयाव फायसिनि जे मानथाय सगले दिसिबो जों पालखाय तरायनो आसाते बिश्वास नारगिनो दं जतन कयजो हामबाय नखरांगेन खगेश देबबर्मा तिनि तिप्रामत याकारे बीजेपी हाबिमानि मांग्लिओ
बर पुरुखा 1100 जननि गोबां भोटार तिनि जयनि रेखा आसाम बारियाव नै अमाके नाइते मन्त्रि अनिमेश देबबर्मानि एरिया तर तिप्रा मथा खालि इंगि दंमानि मांप्लि गे ताबो सुमुं आसायो तिप्रा मथाओ मन्त्रि अनिमेश देबबर्मा नि आमतायो आसक बुइ जयनिं थांगि दंखा लिडार रक नेता रक गाके मन्त्रि अनिमेश देबबर्मा बाय कक साजाक जां लाइखा मिटिं जादांखा ना यावै तांगै थांगि दंखा आब्रो ताबो कासुइनाय साबो थामुंगै एबा ब तिप्रा मथा पार्टी एबा बुआग्रानि बसखंनि स्टेप तामुंनाय जदिउ जरा कायसा मन की बात पांडा नतुइनो आश्रम बारिवनो सेंगनि बीजेपी बुलाइ मानि ताबुक बुनियां के आरनि हट बारासारि वालाइ तंखा बंगारो हंका ताबुक जतन बीजेपी इंलाइ थंलाइ मानि कक्तमा फारिखाय खाबर दादे समाव या गुलो जों बीजेपी नि जॉइनिंग ताइ कायसा मानदायो बाहाय नोलाइखा आरोखे तिप्रा मथा वो तमै बुआग्रानि चुवासु मानलिया बिसि 23 बोलाइखा 24 बोलाइखा सुबासु नां तमनि चुवासु माया नै बीजेपी हाबिमानि नुजाखा तिप्रा मथा याखारै बुखु खरसारि खानाय जादि कक तामनि बा कापखा तामनि बा मथानि बागै दे कापखा ना बीजेपी नि बागै सराय यांगै दंखा नर किसा बुजिनाय बेग्रादि तिप्रा मथा हनि हिमका अबुन परे आं किसा साज्य सानका नि सुबिदा रंगै अबुन परे के बानो नाइकल फालि आं एमएलए जोंनो बा खायगा सबिसोबा नि नकपुरा तैलमजा केबो फाया पजिसोबो फाया अबन कारणे आं तिनि भारतीय जनता पार्टी वो जॉइनिंग खायपाया ओंके नोंथाय ताबो ताम जनगण कसाना मुसुं आं जनगण कसाना मुसुंगो जे भारतीय जनता पार्टी वो तंनाय दङ अमनो कसाना मुसुंगो जे सिनि भारतीय जनता पार्टी वो फायनाय तामनि बागैनो दिनै बीजेपी ओ फायमाक लाइखा से साइकनार गादि बेलाय हामबाय दिनै आंगर फायमानि कारण हुके आं को तिप्रा मथानि आंगर दिनै भारतीय जनता पार्टी न हामजागै आंगर जॉइनिंग रफाइका ग अबनि कारण हुके किसु दिन आगे कयेक मास आगे 2 मास आगे आं किसु असुस्थ अंगै तंमानि पुजुक आसुक थाया आसुकनाय एदिसिनि आसुकनाय रंना आं कय होका आनि सरि एकदम हानिया किसानो सुबागदि बर केबो फायनाय फैया एमएलए जोंनोबो साहका पुजुक आसुक थाया आसुकनाय नोबो साहका बरम गोनां रंनोबो साहका केबो फाया छय नं मनसलंता एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि सीपीआईएम नि अंगै बातायनाय राहुल दास नगर सालचापाना बुथागे कारिनो गामि आमताय थाङैनो दर टु दर केम्पिं खायमानि मांक्लि नुजाखा हायकेनो मांक्लि कसाय फायका दिनै बाहायनाहाय मासलि आमचायो नग थाङै लुकरक बाय मालायै बुथसान मानि ते केम्पिं खायमानि मांक्लि মিথ্যাবাদে দক্ষ ভীষণ তারা বিজয় মথার বসা ঘষি পাহাড় যাচ্ছে মারা দুর্নীতি আর মিথ্যাবাদে দক্ষ ভীষণ তারা বিজয় মথার ঘষা ঘষি পাহাড় যাচ্ছে মারা সহজ সরল তিপ্রাসাদের স্বপ্ন দেখিয়ে রাজা দিল্লি গেল আনতে হবে বান্ডিল তর তাজা আশার প্রদীপ জ্বালিয়েছিল এখন ধোঁয়ায় অন্ধকার গদিতে বসে ভুলে গেল পাহাড়বাসীর হাহা কেউ করে না কাজের দাবি কেউ করে না অভাব শিক্ষা স্বাস্থ্যে উন্নয়নে চুপ থাকাটাই স্বভাব কেউ করে না কাজের দাবি কেউ করে না অভাব শিক্ষা স্বাস্থ্যে উন্নয়নে চুপ থাকাটাই স্বভাব সবার কপাল পুড়ে কোথায় গেল পৃথক দাবি কোথায় গেল Guy, Soimono, Amdaini, the Delhi candidate Rahul Das, Nok Tangi, Kulum Kok, Vote Sani Tongkha, nomination by
jai bong ni debon kam fiting jak tabo seng naikha BJP ni bo joining mandai bo ongkha asram bari bo ongkha phiaba tipra mothani bo salbrom mungui tongo tini hayo hai tung nokha obokha raima beli bo Dhananjay Tripura candidate bini amchayo IPF tini malkhung sonai driver rogni team tai CPM rokya karinya tini Tripura mothani banabo rom family mangpli IPF tini malkhung chalone bodol ni general secretary Birenjoy Tripura tai Sadinjoy Tripura CPIM ni Naririyatri Naijokmala Tripura Tripura Motha party officer tini joining rephaikya 13 nokhungni 39 voter borno lamsugini harka agini yem Rajesh Tripura tai tabukni Tripura Mothani candidate Dhananjay Tripura song truk Tripura Motha o khapuri raima beliobo tebo sikangi tongmon nukjakha Tripura Motha no o koktumani ulo Tripura Motha long live YTF long live WF long live Maharaja ke Rajana hamjabe binito temana hamjabe apar again ang Tripura Motha te join hambai tini Gondatisa Tripura Motha ni part officer kaisa joining shoba chini kore to chini khasuk section Borongura Rajesh Tripura এবং chini TW president এবং chini Tripura Motha ni senior leader joto এবং YTF chini leader tini 13 family 39 voter IPT agare chini বিশেষ করে বীরেন ত্রিপুরা IMW ni general secretary plus এবং দীর্ঘদিনই IPT তে এরা চাঙ্গা খাইনি চাঙ্গা মন্ত্রী সিনেবা চিনি বিনি একটা অবদান তম এবং তিনি জাতির আন্দোলন এক সময় অনেক কিছু হার্ড ওয়ার্ক করে ডেডিকেটেড লিডার এবং তিনি স্বাধীন ত্রিপুরা বিলগে চিনি আরো যত বুড়ি বদল খাইবে আং খাক খাইও তিনি অবজাস চিনি শুরুয়া ও রাইমে বিলিও তাও প্রত্যেক দিন তিনি বিভিন্ন দলীয় আকারে খাইতো এবং একমাত্র বুবাগ্রান থানচানা হারে এবং বুবাগ্রানি আইডিওলজি না আদর্শ নীতি না হামজাগে তিনি আইপিটি ইয়াকারে তিনি গৌরব থাকে আং এজ এ ব্লক প্রেসিডেন্ট প্লাস তিনি 24 টাইম বুবাগ্রানি চন্দ্রজাক মানে ক্যান্ডিডেট হিসাবে আং বড় নাম সব এবং খাদ্য করবে লাভ সব তিনি থানচানি মারিব আং আর কাছে কই নাই তিনি ই জাগো তবামা বিরোধী দল রচনা যিনি থানচানি সবাই নারী ভাবে অনেক চক্রান্ত খালি বিভিন্নভাবে কক্সাইত अब कुनैया जों एकटाই बुबाग्रानि आइडियोलজি जों हामजोबो এবং बुबाग्रानि आइडियोलজি हामजों যত তিনি আরো সামিল হবে আগামী দিনে जों আরো এর স্ট্রং কে जों এই যে দুইটা আসন 24 এবং 8 जों बुबाग्रानि থানচানি মারি এর কপ্লাই মনে আগার চিনি এর কপ্লাই মনে Hinbagi jalan kok warna asing itu